जय जगन्नाथ राधे राधे समस्त को वेलकम करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रश्मि मैम को आशा करुच्ची समस्ते निज निज प्रिपरेशन भलसे करुथबो। तो आज आम पढ़ा ओडिया ग्रामर शब्द आउ शब्द विभाग जोटा कि तुम नोट बन देती से नोट रु तुमको पूरा इजी वे रे तुमको बुझेदेवी। ओके तो आम जल्दी जल्दी माने क्लास स्टार्ट करवा बिल्कुल भी लेट करबानी। बस ता पूर्व गोटे छोट इनफॉरमेशन जो मैंने सिटी एग्जाम पैड बैच जॉइन होगा चाहूच प्राइस रही तुम 80 रुपीज 80 टंका। ये 80 टंकार तुमको सब हैंड रिटेन नोट मिल जाव केवल मैथ आउ रीजनिंग को छाड़ी देकी बाकी तुम जो रहा टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर साइंस सोशल साइंस ए सब नोट तुमने पाइपर। ता सहित तुम ग्रुप रे जॉइन होगी मॉक टेस्ट भी अटेंड कर कहीं मैंने जानी मॉक टेस्ट बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट दियो आउ निज निज प्रिपरेशन को आहरी स्ट्रॉन्ग कर। तो जो मैंने जॉइन होगा चाहूच 7684884275 यही नंबर रे व्हाट्सएप रे मेसेज कर कि मैम नोट नबार अच्छी एंड ग्रुप रे जॉइन होबार अच्छी। ठीक अच्छे मुझे तुम पेमेंट कर सारापर जॉइन करदेवी। ओके तो बिल्कुल भी लेट न करी चलो आज आम पढ़ा कौन ना शब्द आउ तार शब्द विभाग है। अच्छा मत गोटे क्वेश्चन कह जदि तुमको केवल क बोली गोटे कहबी क बोली जदि गोटे वर्ड कहबी क तुम किसी बुझीपार कि कह कि ना मैम किसी बुझीपारनु किंतु जदि मु तुमको कलम कहबी ताहले निहाती गोटे वस्तुर कथा सांगे सांगे मन को आसीगला तो सेठी बुझी पाइले ताहले शब्द क्या कहबा ना अर्थ बुझाउतबा वर्ण बा वर्ण समूह को आमे शब्द बोली कहबा बा जदि आमे इजी वे रे कहबा जो उच्चारण रु कोनोसी अर्थ बुझा जाए ताको आमे शब्द कहबा है। देख शब्द क्या कहते ना एक बा एकाधिक वर्ण मिसी कौनसी एक निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुले ताहाको आमे शब्द बोली कहबा है। जेमिति कि एग्जाम्पल घर पानी मनीष पुस्तक कलम है एमती बहुत सारा जिनस अच्छी जोटा कि आम शब्द कहीपर जमी पत्र नदी माँ गोटे वर्ड माँ किंतु माँ अर्थ आम बुझीपार जल तो यहाँ तुम सब शब्द ठीक अच्छे। तापर देख उत्पत्ति आउ व्यवहार दृष्टि शब्दर श्रेणी विभाग आम प्रथमे पढ़ा। ओडिया भाषा रे व्यवहृत हेउथबा शब्द गुड़ी को मुख्यतः चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। सेगुड़िक कौन कौन ना तत्सम तद्भव देशज आउ वैदेशिक। मन रखिब आमर शब्द को मुख्यतः चारि भाग रे विभक्त करा जायछि जोटा कि उत्पत्ति आउ व्यवहार दृष्टि कौन कौन ना तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। प्रथमे पढ़ा तत्सम। तत्सम शब्द कौन ना जो शब्द गुड़िक संस्कृत भाषारू अविकल माने कौन सी परिवर्तन तार है नहीं है आउ ओडिया भाषा रे से व्यवहृत होची माने शब्द गुड़िक संस्कृत किंतु से आम ओडिया भाषा रे व्यवहृत करूछंती है से गुड़ाक आम तत्सम बोली कहबा। तत्समर अर्थ है ताहा सहित समान बा संस्कृत सहित समान। आम एग्जाम्पल नबा एग्जाम्पल जमती नदी सूर्य चंद्र आकाश एगुड़ाक आम डेली लाइफ रे यूज करूछंती एगुड़ा किंतु कौन संस्कृत भाषा किंतु आमे आमर ओडिया भाषा ताको यूज करूछन तो सेटा हला कौन तत्सम शब्द। तापरे तद्भव। तद्भव शब्द कौन ना जो शब्द गुड़िक संस्कृत रु जात बा संस्कृत रु सृष्टि बा संस्कृत रु जन्म होइछि किंतु किछि परिवर्तन सह ओडिया भाषा रे व्यवहृत होउछि तार टिके परिवर्तन होइछि सेटा संस्कृत शब्द किंतु जस्ट टिके परिवर्तन होगी आम ताको ओडिया भाषा रे व्यवहृत करूछंती। जेमिति कि आम जानिछंती अग्नि गोटे संस्कृत शब्द किंतु आम व्यवहार करूछंती कौन निया है। घृतटा संस्कृत शब्द किंतु आम घृत को कौन बोली कहउछंती घी। हस्तटा संस्कृत शब्द किंतु आम कौन कहउछंती हाथ है। जस्ट टिके तार परिवर्तन होगी आम ताको आम भाषा रे व्यवहृत करूछंती तो सेटा हला तद्भव शब्द। देशज शब्द कौन ना जो शब्द गुड़िक ओडिशार आदिवासी द्राविड़ बा स्थानीय लोकों मुखर सृष्टि होई आम भाषा रे मिसी जाइछि से गुड़िक है देशज शब्द। जेमिति कि अटा चाउल एंडुरी ढिंकी है ये तुम देशज शब्द। वैदेशिक शब्द कौन ना वाणिज्य बा शासन सूत्र रे विदेशी माने ओडिशा को आसीबा परे सेमानक भाषा रे जो शब्द गुड़िक ओडिया रे प्रचलित हैला से गुड़ी को वैदेशिक शब्द कहुए। कौन कौन एग्जाम्पल देला ना देख
ଏହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ଜାବନିକକୁ ଆଉ କ'ଣ ଆରବୀ ଆଉ ପାର୍ସି ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଅଦାଲତ, ଆଇନ, ଜମିଦାର, ଚାକିରି, ଖଜଣା, ଏଗୁଡ଼ିକ ତମର ଜାବନିକ ଶବ୍ଦରେ ଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଲମାରି, କାଜୁ, ଇସ୍ତ୍ରୀ, ପାଦ୍ରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ତମର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜରେ ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଇଂରାଜୀ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଆମର ପେନ୍, ଟିକେଟ୍, ଏସବୁକୁ ବି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଟେବୁଲକୁ ଆମେ ଟେବୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଚେୟାରକୁ ଚୌକି କିଏ କହୁଛି, ଚୌକି ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚେୟାର ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତମର ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଶାସନ ସୂତ୍ରରେ ବିଦେଶୀମାନେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ଏବେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ପେନ୍। ହେଲା, ସିଏ ଗଲା ଆମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ବଟ୍ ଏବେ ଆସିଲା ଗଠନ ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ମନେ ରଖିବ, ଗଠନ ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା, ତାହେଲେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତମର କ'ଣ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, କଲମ। ହେଲା, କଲମର ଯଦି ମୁଁ କଟାକୁ କାଟିଦେବି, ଖାଲି ରହିଲା କ'ଣ ଲ ଆଉ ମ, ଆଉ ଲମର କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେମିତି ଗଛରେ ଯଦି ମୁଁ ଗଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଖାଲି ରଖିବି ଛରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେମିତି ଜଳରେ ଜଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ଲଟା ରଖିବି, କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି କି? ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ତମର କ'ଣ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆଉ ହଁ, ଏହାର ମୂଳ ରୂପକୁ ପ୍ରକୃତି ବା ଧାତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରକୃତି ବା ଧାତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଘର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। କାହିଁକିନା ଘ ଯଦି ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି, କେବଳ ର ଯଦି ରହିଲା, ରର ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ଅର୍ଥହୀନ। ତା ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଘରିଆ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ଦୁଗ୍ଧଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ତା ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗେଇଦେଲି, ହେଇଯିବ କ'ଣ ଦୁଗ୍ଧମୟ। ତ ଇଏ ତମର ଗୋଟେ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ହେଲା, ତ ବୁଝିପାରିଲ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆଉ ତାର ଶବ୍ଦ ବିଭାଗ। ଶବ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଉତ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ପୁଣି ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦକୁ କିଛିଟା ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଜାବନିକ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଇଂରାଜୀ। ଆଉ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମୌଳିକ ଆଉ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ଓକେ, ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ। ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଚେକ୍ କର, ସେଇଠି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।